Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was sama, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu Ahmad fis sama, wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ahlus sidqi wal wafa, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana abwabal ilmi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya 'inda kibri sinni wa inqita'i umri. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa inna ila rabbina lamunqalibun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah selalu melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga alhamdulillah pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan pengajian kita sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan-kebaikan serta langkah dan niat kita dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalaulah bukan karena beliau, maka Allah tidak menciptakan alam dan seluruh isinya. Terlebih-lebih nanti kita mengharapkan syafaat beliau pada hari yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah sama-sama kita bersolawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah dan juga orang tua yang hadir pada malam hari ini, terlebih-lebih sahibul bait beserta dengan keluarga yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau ini berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini orang yang sering bersolawat kepadamu. Sesungguhnya aku ini ya Rasulullah orang yang sangat banyak solawatnya kepadamu. Maka aku ingin bertanya kepadamu ya Rasulullah, seberapa banyakkah kira-kira solawat yang mesti saya ucapkan kepadamu?" Karena Rasulullah ditanya, beliau menjawab, "Ma syi'ta, terserah kamu. Sajidogiotmu, sabahat-bahat namampumu, terserah." Rasulullah tidak memaksa. Lalu kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab bertanya, "Kalau seandainya ya Rasulullah, seperempat malam itu aku jadikan bersolawat kepadamu,
Bagaimana tanggapanmu ya Rasulullah? Nabi kita menjawab, ma syi'ta, terserah kamu. Wa in zitta fahuwa khairul laka, jika kamu tambahi itu lebih baik. Lalu sahabat Ubay bin Ka'ab bertanya lagi, ya Rasulullah, seandainya separuh daripada malam itu aku jadikan solawat kepadamu, bagaimana tanggapanmu ya Rasulullah? Nabi pun menjawab, ma syi'ta, terserah kamu. Wa in zitta fahuwa khairul laka, jika kamu tambahi lebih baik lagi untukmu. Berarti semakin banyak solawat yang kita baca kepada Rasulullah, itu semakin baik untuk orang yang membaca, bukan untuk Rasulullah sebenarnya solawat itu. Maka malam ini kita akan mengkaji hakikat solawat, bukan untuk Rasulullah solawat yang kita baca, tapi zitta fahuwa khairul laka, dari jawaban Nabi, solawat yang kamu baca lebih dari itu lebih baik bagimu. Akhirnya sahabat Ubay bin Ka'ab berkata, kalau begitu ya Rasulullah, aku jadikan sepanjang malam itu bersolawat kepadamu. Lalu Nabi pun bersabda, kalau begitu Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan Allah akan berkahi harta, anak, istri dan keluargamu. Berkah solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu-satunya sahabat yang sepanjang malam itu hanya digunakan untuk bersolawat kepada Nabi adalah Ubay bin Ka'ab. Mulai doro borngin sampai gitroma subuh karejonian nomor solawat tuna binta. Berzikir pedeges, baca Al-Quran pedeges, martasbih pedeges, tetapi lebih kita perbanyak solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seluruh ulama-ulama kita, ahlus salaf, aulia-aulia kita yang terdahulu, nilai lebih mereka adalah solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti solawat itu satu-satunya amaliyah yang bisa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seru pada Ubay bin Ka'ab, sepanjang malam ibainia solawat tuna binta. Luar biasa dobai, harana solawati adalah pekerjaan ni Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, pertama Allah, dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Muhammad. Maka wahai orang-orang yang beriman, solawatlah kepada Muhammad dan ucapkan salam kepadanya. Berarti seseorang yang melakukan apa yang dilakukan oleh Allah itu akan menjadi mulia pekerjaannya. Imana bersolawati. Bahkan di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i, ada seorang ulama yang bernama Abi Bayan Al-Asbahani. Beliau pernah bermimpi didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jabat mernipidut Nabi, betul Nabi, setan tidak bisa menyerupai Nabi. Di saat mernipion Abi Bayan Al-Asbahani itu Rasulullah marsapa ya, ya Rasulullah itandai hodi Syafi'i utanda ning nabinda adong de ilen ko keistimewaan tu Syafi'i, harana Syafi'iyon masih dong jalur non tu Nabi Sayyid didabo Imam Syafi'i adong de keturunan na turus tu nabinta Muhammadi Imam Syafi'iyon adong di keistimewaan nilin ko tu Syafi'iyon ning Abi Bayan Al-Asbahani, seorang ulama pada zamannya. Ahamaning nabinda adong selalu mendoahkan Syafi'i inda dihisap oleh Allah di yaumil akhirah. Masya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, ulang hisap Syafi'i. Jadi nga dihisap pun Syafi'i masuk surga bigoiri hisap. Berkat niyaha, berkat ni doah ni nabinta tu Imam Syafi'i. Imam anuti mazhabna disabai bayon dalam mimpi. Dengan sebab apa ya Rasulullah? Ahmedokon nabinta, dengan sebab Syafi'i itu membaca satu solawat yang tidak pernah dibaca oleh orang sebelum Syafi'i. Ngadong na membaca solawatun kecuali Syafi'i, berarti solawat nai karang ni Imam Syafi'i.
Ma hiya ya Rasulullah, apa lafaz solawatnya ya Rasulullah? Ning bayu dalam mimpi idokon nabinta kana syafi'i yaqulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Naita baca-baca tahtimi rupana solawat ni Imam Syafi'i deh. Sanarima bahat kalak membaca na aso mantong i hubungkan Imam Syafi'i itu ita. Ia jarkonnya itu ita solawat na. Ima solawat na langsung Imam Syafi'i mangkarang na. Sehingga gara-gara ni solawaton Rasulullah mendoakonia, ya Allah ulang hisab Asy-Syafi'i. Masya Allah, luar biasa. Solawat deh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun. Sabahat nyalak na mangingot Muhammad dan Allah sa ima bahat na umar solawat niya. Wa ghafala an dzikrihil ghafilun, dan sabahat alak na lupa tu Allah dan lupa tu Muhammad sabahat ni ijo ma umar solawat tu Muhammad. Ana hebat do dai. Jadi sakali do solawat ni ay mengangkat jumlah bilangan-bilangan alak na mangingot Tuhan dan alak na lupa tu Tuhan. Badin toh. Ngadong solawat niya bahat, lupa ya tu Tuhan bahat, na mangingot Allah be bahat. Irangkum Imam Syafi'i on make jeniusan ni beliau kullama dzakarahu dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Jadi yang gua malu ita mangkarang solawat bain solawatmu so cintai Rasulullah ngaujung begini baca ni bayo on solawat na ining nabinta akhirna idoahkon nabinta ya anggo malu ita mangkarang na palanga malu itantong baca menandung iajarkon oleh ulama-ulama tay. Makanya dalam Al-Quran be adong dei sada kalimat Allah dan Allah inda dong pemisahna. Di antara na 30 juzi satu-satu na kalimat Allah dan Allah ngadong jarakna. Abis Allah musi bacaanna. Ben nadong dontong mim na menek waqaf lazim golarna wajib berhenti ilmu tajwid. Anggo sambung sugari Allahillah ninna deh. Allah dua Allah nang ngadong huruf be di tonga-tonga. Ise-ise ning para ulama na membaca Al-Quran mulai sian alif lam mim sampai pasuo kalimat Allahi di tonga-tonga antara Allah dan Allah mandoa hiya 99% diijabah oleh Allah. Kayma aso ngadong yalak na mga malkon na jarang. Sehingga amaliyah na jarang ia melakukan kalak diperhatikan oleh Allah, diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira pala sosala autar 8 juz sanga 7 juz. Sa ima ho sakali jugo pala nagit manjawe kontong tola manjawe ang umangan do piho basa jom nay nga tola be. Sakali juki may songoni manjawe baca muse manjawe baca muse git modom manjawe baca muse pasuma di kalimat na inan maka baca ma doahmu ya Allah. Tapi hajat muhimmah, hajat na betul-betul penting. Misalkan mengidom maaf pala hajat duniana membayar utang, pala hajat duniana sudilehen Allah kecukupan. Isima ya Allah tanumkan maniat maka Allah akan kabulkan. Hajat akhirat betola ya Allah mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab tola. Di antara kalimat ismul jalalah ismul a'zam golarna Allah dohot Allah. Berarti pada inda mampu ho malaksanaon na inan inda pedong hajatmu na betul-betul penting di pandangan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngatar karejoon da bu ustad niya aso ngatar karejoon berarti hajat mi hajat na sosyaru penting dope. Ini songaraho mangkarejoon na. Ang betul-betul penting hajaton barani dohoy mangkarejoon na. 3 jom mejabat, tar 5 jom, sanga 6 jom. Sa imay sita waktu mo. Daripada mangecek sajo ita, markombur terus, 4 jom, 5 jom, sasadari manombutahan na markomburi. Bain majolo 6 jom, 5 jom membaca Al-Quran, melatih lisan terbiasa membaca Quran. Na terbata-bata akhirnya menjadi lancar. Adong di Al-Quran ni di dalailul khairat pe adong di 2 ismullahil a'zam Allah marsu ngadong antarana di tonga-tonga nay mamandoah makbul ijabah imanakin so na tartar sarupo don Al-Quranon dot dalailul khairat. Hanya saja pala dalail solawat Al-Qurani ayat-ayat Allah adong di disi
Mangido may badi antara kalimati songon nangkinan insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahfi mengamalkan satu amaliyah nasu diunjung ia malakon kalak, makana Allah pandang kalai. Begitu masuk tu bagasan guo merlindung sian raja na zalim, begitu masuk kalai maka regionalisi Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi. Allah bersamaku, Allah memandangku, Allah senantiasa menyaksikanku. Isa yo mabaca-baca nalai ibagasan gue. Akhirnya terpodom sampai 905 tahun deh pada susala. Suni malulut na Allah menyelamatkan ashabul kahfi. Allah pandang mereka dengan doa mereka nangkinan Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi. Allah bersamaku, Allah senantiasa memandangku, Allah menyaksikanku. Anggo ini baca-baca ho di tempat na golap, di tempat-tempat na adong jalur bisa maksiat kepada Allah, mintok di maksiati. Karena itanumkan ko Allahu ma'i, Allah bersamaku, Allah senantiasa memandangku. Mago perbuatan kejahatan ini, maka Allah pun muliakan ashabul kahfi, tertidur di dalam gua itu beberapa tahun lamanya, dan Allah selamatkan mereka. Aima berkat satu amaliyah yang jarang diamalkan oleh orang lain. Ada seorang ulama yang setiap hari kerjanya hanya mengirim Fatihah kepada Khadijatul Kubra, istrinya Nabi kita Muhammad. Sayyidatuna Khadijatul Kubra Al-Fatihah, Sayyidatuna Khadijatul Kubra Al-Fatihah. On saja maya amalan ni beliau, sehingga Allah muliakan orang ini. Kuburnya pun dekat dengan Khadijah. Masya Allah. Aima aso senantiasa mengirim Fatihah kepada Khadijatul Kubra. Adung musentong bayona Fatihah saja tu Bilal bin Rabah. Arian naburngin amaliyah niya Fatihah tu Bilal bin Rabah. Jadi ho'ah do amalanmu na suunjung ia malkon kalak, na kira-kira jarang ia malkon kalak. Ijalakan me, ipilah-pilih me, itapakuri ma dalam keseharian niba. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pangido ilham tu Allah. Do makira-kira amaliyahku na suy tarkariyoon niyalak, don na suunjung ikariyoon kalak. Suy pandang Allah kita di antara jutaan makhluk na ang godong dabusada na marbeda na aneh, penasaran di Tuhan bahasana, penasaran di Rasulullah, nejie meroy alaknay, nejie meroy alaknay, ning nabinta ipadonok na oon ma. Masya Allah. Akhirnya dapat doa daripada Rasulullah, dapat doa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imadah hakikat solawati. Ketika kita membaca solawat, sebenarnya kita mendoakan diri kita, kita mensolawati diri kita, karena Muhammad itu ada dalam diri kita. Awwalu ma khalaqallahu ta'ala nur nabika. Awal-awal yang Allah ciptakan pertama sekali adalah nurnya Muhammad. Berarti kita titisan daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap bersolawat ko mangisime Muhammadi, setiap mendoah ko mangisime Muhammadi. Tinggal kehadiran ati-ati mundoma. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mangijolomu me Muhammadi. Tinggal bagaimana melatih hati ini agar benar-benar khusyuk membaca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi onda menekan kun mulak don untuk senantiasa kita membaca solawat tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulang kita tinggalkan dalam sehari semalam mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harani perjuangan ni beliau, dohot usaha ni beliau, dohot tenaga ni beliau, doah ni beliau senantiasa idoah konia ita. Satu-satunya nabi yang belum mendoakan doa mujarrabnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yunus telah mendoakan doa mujarrabnya ketika dia masuk ke dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Adam telah mengeluarkan doa mujarrabnya, ihdinas siratal mustaqim. Nabi Ibrahim telah mengeluarkan doa mujarrabnya, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Sulaiman pun telah mengeluarkan doa mujarrabnya, fafahamnaha Sulaiman
telah dikeluarkan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Hanya satu nabi yang belum mengeluarkan doa mujarrabnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh malaikat Jibril, "Hei Muhammad, kapan engkau pergunakan satu doa mujarrabmu?" Karena setiap nabi dan rasul Allah titipkan satu doa mujarrab. Beliau menjawab, "Nanti di yaumil akhirah aku gunakan untuk menyelamatkan umat-umatku." Masya Allah. Doa mujarrab itu diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan mendapatkan kebahagiaan di yaumil hisab, di yaumil mahsyar, di yaumis sirat, di yaumil mizan. Itu adalah doa mujarrabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, selamatkan mana margolar si Darwin. Ya Allah, selamatkan mana margolar si Darwin. Doa mujarrab ni Nabi painti-inti itamaya surana binta manduah konna saja dengan dope alak na sungunian. Patutlah disolawati orang seperti itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mungkin ini sajalah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan menambah ilmu dan amal ibadah kepada kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin ya arhamar rahimin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.